Ayan na! Ayan na! Woo! Ayan na! Woo! Ayan na! Wow! Ray Baitit nasa pangalawa. Okay, first back, Terence Lapat. Wala. Kapit si Terence. At yun! Wow! At at yun! Wow! Okay, Expert Pro Open Final. Expert Pro Open Final mga idol. Live na live tayo ngayon dito sa Pikit Motocross Competition. Bakbakan Terence Nabat, Philip Bibi Ray Baitit. Hello. Full shot boy. Full shot boy. John Paul Arangis. Yo. Okay, first spot, John Paul Arangis, Ray Baitit, Terence Nabat, Bandigan, Pineda mga idol, Rio Ipanag. Yun! Oh! Dabis! Okay, first spot, Ray Baitit, followed by Terence Nabat mga idol. Bakbakan sa Expert Pro Open Final. Dito lang yan sa Pikit Motocross Competition mga idol. Wala, Rio Panag, wala, hapit. Hapit. Woo! Okay, approaching. Yun, Ray Baitit, Terence Nabat mga idol. John Paul Arangis, Enjoy Bandigan. Wow! Grabe, sobrang lakas ni Ray Baitit mga idol. Bakbakan pa rin. Terence Nabat, nangangamoy double champion. Wala mag-cross dyan. Si Ray Baitit mga idol, nangangamoy double champion. Expert class and Expert Pro Open. Yun. Still on the lead. Ray Baitit sa table. Yun. Wow. Followed by Terence Nabat. Allah. Bakbakan. Yun. Wow. CS Motocross Competition. Ayan na. Allah. Woo. Di pa rin nakuha mga idol. Nangangamoy double champion na. 15 laps ang labadan mga idol. Ray Baitit followed by Terence Nabat. Oy! Baba kayo! Yun. Siya si Pineda. Okay, ayan na. Ayan na. Woo! Ayan na. Magandang laban mga idol. Dikita ng laban. Hello, mahabol. Terence Nabat, the warrior of Philippine Motocross. Ayan na.
Ala! Wow! Nakuha! Woo! Okay, first spot na, Terence dapat. Outside. Nakuha na. Ayan na sila. Ala! Oy, nakuha! Nakuha ulit! Wow! Ray Baitit nasa pangalawa. Okay, first spot, Terence dapat. Ala! Kapit si Terence. Wala mag-cross. Sanag mga idol. Terence Nabat. Pinida and Bandigan mga idol. Honda CRF 450cc against Terence Nabat. PX 450 2025 model. Okay, third spot pa rin. John Paul Arangues. Followed by Doy Bandigan. Ala, mga tao. Okay, Terence dapat mga idol. Yun, Ray Baitit. Anong nangyari kay Ray Baitit? Ray Baitit on the record. Yun, hilingay pa. Outside! Humahabol para sa third position against Jean Paul Arangues. Okay, approaching the white flag, Terence Nabat. White flag, Terence Nabat. Yun, White flag is out. Ibig sabihin, Lantapan Bukidnon. champion for Terence Nabat. And third spot, John Paul Arangues. Doy Bandigan, pangapat mga idol. Panglima, Dayo Sanas. Pinida mga idol. Okay, approaching the chicken flag, Terence the Warrior Napat. Yun! Wow! The champion for the Pro Open class. Followed by second spot, Ray Baitit. Second, Ray Baitit. The third, John Paul Arangues. And third spot, John Paul Arangues mga idol. Ipanan. No? Rayo, Ipanan. Doy Bandigan, pangapat. Ipanan. Especially sa mga rider, dagat kay San Laman.